Le salut des autres disciples dépendait de Pierre. A salvação Mais le dos salut de discípulos Pierre depende de dépendait de Pedro. son maître. E também Question. de Pedro dependia do seu mestre. Pourquoi Satan est-il allé réclamer les apôtres auprès de Jésus? Pourquoi n'est-il pas allé directement les détruire? Por que Satanás não foi destruir diretamente os discípulos, mas foi primeiramente reclamá-lo junto a Jesus? Dieu est un Dieu de famille. Saiba que Deus é um Deus de Quand família. il te place dans une famille, il sait qu'il y a quelqu'un qui te surveille. Quando ele te coloca numa família, ele sabe que tem alguém que te Le vigia. diable respecte ce protocole. O diabo respeita esse Il protocolo. ne peut pas venir directement t'attaquer sans passer par celui qui veille sur ton âme. Qui est un être humain comme toi, qui Et- mange comme toi, qui boit comme toi. Ele não pode vir te atacar sem que primeiramente ele possa ir interagir com aquele homem ou aquela mulher que vigia sobre a tua alma, que é ser humano como você, que ele come como você, e talvez também tem fraquezas como você. Si le diable croit Se o diabo à crê l'autorité de ces gens-là, a autoridade dessas pessoas lá, qui es-tu toi-même? Comment tu doutes de l'autorité de ces gens-là? se o próprio diabo aceita a autoridade dessas pessoas, como é que tu vais duvidar da autoridade dessas Dieu pessoas? croit aux sentinelles. Le diable croit aux sentinelles. Toi, tu doutes d'eux. Deus crê na sentinela, o diabo crê na sentinela, mas tu és o único que estás duvidando deles. Regardez bien. Jésus n'a pas dit, lorsque vous priez, vous dites Dieu du ciel. Nzamba Lola. Il a dit notre Père. Quelqu'un dit famille. Jesus não disse quando você orar vai dizer Deus do céu. Não, ele disse nosso Pai. Isso é sinônimo de família. Notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit Nosso Pai que está nos Nzambe céus. Yalola. Não disse Deus dos céus. Notre Père qui est aux cieux ne signifie pas Nzamba Lola. Nosso Pai que está nos céus não significa dizer Deus dos céus. Premier mot Primeira palavra qui devient ta barrière. que torna essa barreira De quelle famille es-tu? é o seguinte: de que família você pertence ou você é? Notre Père. Nosso Il Pai. n'a pas dit leur Père. Ele não disse Ou Pai son deles. Père qui est dans les cieux. O seu Pai que está no Notre. céu. Ele disse nosso. Inclusion. Inclusão. Entrer dans une famille. Entrar numa família. Connaître sa âme vivante. Enquanto que a minha alma está viva. Tua alma está Il n'a viva. pas ainda. dit ton corps est vivant. Ele não disse teu corpo está vivo. C'est là où beaucoup de pasteurs à Kinshasa ont commis l'erreur quand le corps de leur père était séparé de leurs âmes. Il a oublié que l'âme de son père, qui lui a laissé l'église, est encore vivante. É lá onde Merci. muitos pastores Aussi congolais, longtemps que ton âme est vivante, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. enquanto Je ne que te tua alma quitterai está pas. vive, o eterno teu Deus estará contigo. Eu não te Élisée deixarei. voulait dire à Élie, Eliseu queria dizer même si assim, ton corps mourait, mesmo se teu corpo morrer, aussi longtemps que ton âme vit, même là-bas, enquanto que tua alma je está sais que tu es vivendo encore lá, un Dieu. eu sei que tu tens um Deus. J'invoquerai ce Dieu-là. Invoquerai Je ce serai Deus-là. toujours ton fils spirituel. Eu serei sempre teu filho espiritual. Un exemple du mot pada dans la Bible. Eu darei o exemplo da palavra padá lá na Bíblia. D'ailleurs, toi-même, tu appelles ça la délivrance d'Israël de la main des Égyptiens. E você chama mesmo isso a libertação dos israelitas nas mãos dos egípcios. Autrement appelé la rédemption. Em outro termo chamado a redenção. Deutéronome 7, verset 8, je trouve le mot pada. Deuteronômio 7, lá no versículo 8, encontramos a palavra padá. Deutéronome 7, verset 8. Mais, Deuteronômio 7, verso 8, mas parce que l'Éternel vous aime. porque o Senhor vos amava, Vous voyez l'accent? Vous voyez ou l'accent? vos ama, C'est pas une obligation, parce que vous avez obligé Dieu, parce que nous étions esclaves, alors Dieu est obligé de venir. Non, 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 non. não é porque ele foi obrigado, não. Parce que l'Éternel vous aime. Porque o Eterno vos ama. Quel est l'accent ici? Amour. Qual é o acento? Deux, O amor. j'ai parlé de volonté. Parce que l'Éternel a voulu tenir les serments qu'il a faits à vos pères. A voulu. Pas vos pères l'ont obligé. Amour, Dois, ele volonté. queria cumprir voluntariamente C'était son désir. ou guardar o juramento que jurará aos vossos pais. Isso foi o seu Je desejo. reprends le texte de Deutéronome, chapitre 7, verset 8. Parce que l'Éternel vous aime,
Porque o Senhor vos ama, Deuteronômio Parce 7:8. qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Porque ele quer guardar o juramento que ele fez aos vossos pais. Conséquence, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, Consequência, o Senhor vos tirou pela sua mão poderosa ou forte, vous a délivré, pada, vos resgatou o de la termo é main Padá, de la servitude, da mão da de la servidão maison de la servitude, e da casa da servidão et de la main de Pharaon, e da mão das au faraó, roi d'Égypte. rei do Egito. Dieu ne te délivre pas parce que tes prières l'obligent, Deus não te liberta porque as suas orações lhe obrigam, ou parce que tes péchés l'ont obligé. ou porque os teus pecados lhe obrigaram. Pada, deux raisons. Para dar duas razões. Parce qu'il t'aime, A razão número 1 é porque ele te ama, parce qu'il le veut. porque ele quer. Il dit, personne ne me l'ôte, je donne ma vie. Ele diz, nenhuma pessoa me obriga, eu dou livremente a minha vida. Résumé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Pas par obligation, Résumé. par amour et par volonté. Deus amou tanto o mundo por amor e vontade, não pela obrigação, e livrou o povo. Are you listening to me? Você me entende o que eu digo? Are you listening to me? Você me entende o que eu estou Nous dizendo? parlons du salut. Estamos a falar de salvação. Si tu ne comprends pas ces fondements, Se tu não compreenderes este fundamento, ton salut est faux. a tua salvação é falsa. Certaines personnes, parce qu'ils sont à l'église longtemps, ils pensent qu'ils sont sauvés. Certas pessoas, como estão em igreja longo tempo, eles pensam que estão salvos. D'autres personnes pensent que parce qu'ils sont devenus serviteurs de Dieu, ils sont sauvés. Outras pessoas vão pensar porque eles se tornaram servos de Deus. D'autres É por personnes isso que pensent são parce qu'ils salvos. prophétisent ou parce que quand ils prient, les gens tombent, qu'ils sont sauvés. Même un animal qui ne pouvait pas être racheté pouvait prophétiser à Balaam et pouvait avoir des visions des anges. Então, muita gente só porque profetiza, só porque quando ele ora as pessoas caem, ele pensa que ele já é salvo. Não, mesmo um animal que nem mesmo ter for remido, ele foi capaz de ter visões, profetizar e ver anjos, a jumenta de Balaão. Même une femme possédée par les démons pouvait donner une vraie prophétie. Acte 16. Ces hommes sont les vrais serviteurs de Dieu et vous annoncent la voie du salut. Tout est exact. Mais il n'était pas vrai prophète de Dieu. Mesmo uma mulher possuída, ele foi capaz de dar uma profecia exata, dizendo em Actos 16 que esses são os homens de Deus verdadeiro e vos anunciam o caminho da Ne salvação. pense pas que parce que ces choses-là se manifestent en toi, que ça te donne l'assurance que tu es sauvé. Le salut n'a rien à voir avec ces choses. Então, não é o facto de que você manifeste essas coisas que é sinônimo de que tu és salvo, pois a salvação não tem nada a ver com essas coisas. Je vais encore plus loin. Jésus dit, en ce jour-là, je dirai à d'autres qui me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Il dira, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Il n'y avait... Connaître, c'est le mot qui se dit rapport sexuel. Il n'y avait pas d'intimité entre moi et vous. Pourquoi il n'y avait pas de rapport entre moi et vous? Il dit, vous demeurez dans l'iniquité. Il n'a pas dit dans les péchés au pluriel. L'iniquité, le péché d'Adam. Il dit, vous étiez païens. Tu vês, ele vai dizer, muitos profetizarão, pregarão em meu nome, farão milagre, mas ele vai dizer, eu nunca vos conheci. E por quê? Por que razão? Porque vocês permaneceram na iniquidade. Ele não disse em qualquer pecado, ele disse iniquidade. Iniquidade refere-se ao pecado de Adão. Em outros termos, ele está dizendo que eles restaram pagãos. Il dit, vous étiez païens. Ele diz que eles restaram pagãos. Vous n'étiez pas des enfants. Que vocês nunca se Vous tornaram n'étiez pas filhos. nés de nouveau. Vocês não haviam Vous nascido n'avez de novo. jamais été sauvés. Vocês nunca foram Vous salvos. n'avez jamais expérimenté la rédemption. Vocês nunca experimentaram a redenção. Le salut, c'est quand tu comprends combien il t'a aimé, combien il a désiré ta délivrance. Alors il a payé le prix, sans être obligé. Então a salvação consiste em você compreender quanto é que ele te amou e o quanto é o preço ele pagou para poder te libertar. Pada! Padá! I can go further. 2 Samuel 7, verset 23. 2 Samuel 7, versículo 23. 2 Samuel 7, 23. 2 Samuel capítulo 7, versículo 23. Suis-je en train d'édifier quelqu'un ici? Ei, será que estou edificando alguém aqui? 2 Samuel 7, verset 23.
2 Samuel, capítulo 7, versículo 23. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple? E será que há cá na terra uma nação que é como teu povo? Comme Israël? Como Israel? Que Dieu est venu racheter pour en former son peuple. A quem Deus foi resgatar Pada. para ser o seu povo? Padá. Que Dieu est venu pour en former son peuple. Que Deus veio Padá para Deuxième formar Samuel o 7, seu 23. povo. 2 Samuel 7, versículo Pour se 23. faire un nom, E para fazer-se um nome, pour accomplir en sa faveur, e para cumprir a seu favor, en faveur de ton pays, a favor do teu des país, miracles os milagres et des prodiges, e prodígios, en chassant devant toi le peuple e expulsando diante de vós o povo, que tu as racheté d'Égypte, que tu resgataste do Egito, des nations de nações et leur Dieu. e do seu Deus. Tu as Pada d'Égypte. El Padá e do Egito. Voyons encore ce texte montre que Dieu le rédempteur, pas par obligation. Il est venu, pas parce que les enfants d'Israël ont crié. Non. Quand ils ont crié en Égypte, la Bible dit dans Exode, Dieu s'est souvenu des alliances avec Abraham, Isaac et Jacob. Il n'est pas souvenu de leur cri, de l'alliance. Et Dieu a dit, il ne faut pas que je sois menteur, par volonté, par amour pour Abraham, qu'il est venu le faire. Certaines prières vous faites et puis tu as des résultats. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause des alliances avec tes pères spirituels. Dieu n'est pas ému par tes pleurs. Parce que tu as beaucoup pleuré, c'est pourquoi vous me dites faux. Aucun pleur ne peut toucher Dieu. Saiba que vão te dizer que lá no o povo de Israel, lá no Egito, eles haviam clamado a Deus. E Deus não respondeu a ele por causa dos seus choros, do seu grito. Mas sim, Deus lembrou-se das alianças que ele tem com seus pais. Muitas das orações que você tem feito, tem tido resultado, não é porque você chorou tanto, jejuou, fez coisas. Mas sim, Deus se lembrou das alianças com teu pai. Cala a boca, mentiroso. Ah, Deus me ouviu chorando e me respondeu. Seu mentiroso. La seule chose qui touche Dieu, A única coisa que toca a Deus les alliances qu'il a fait à ses hommes são de as Dieu, alianças que ele fez com les esses homens alliances de qu'il a Deus. fait à ses amis. E as alianças que ele fez a seus La amigos. seule chose qui touche Dieu, A única coisa que toca sa a Deus parole. é a sua Il ne palavra. peut pas violer ce qui est sorti de sa bouche. Pois ele não pode violar o que ele mesmo prometeu Ce e qu'il a fez promis à sair da sua Abraham, il boca. doit l'accomplir. O que ele prometeu a Abraão, Pleurs ou pas, livremente deve souffrance ou cumprir. pas. Com Quand choro, le sofrimento temps ou não. arrive pour le faire, il va le faire. E quando o tempo chega para cumprir, C'est ele vai pourquoi fazer isso. celui qui secoue l'alliance est plus puissant que celui qui va pleurer de oh Nzambe, je viens gêner. Yo kelanga mawa, tala maladie yo, bako sekangai. Mais si je viens, moi je prie. Oh Dieu dit ça. Dieu d'Haïti n'a pas là. Dieu de Hédebo. Dieu commence à chercher. Qu'est-ce que j'avais promis à ces hommes? Pour que je ne sois pas menteur à l'égard de ces hommes, par rapport à ma parole, je leur donne la chose. Então, a pessoa que ora se apoiando nas alianças é mais poderoso do que aquele que fica somente chorando, fazendo outras coisas. Porque quando você se apoia nas alianças e diz, Deus dos meus pais, automaticamente Deus começa a procurar o que ele prometeu nos seus homens para que ele não seja mentiroso e assim realizá-lo. Néhémie a jeûné. Neemias Il a jejuou, prié. ele orou. Lisez Néhémie 1, Néhémie 2. Vous allez voir. Il a prié le Dieu de ses pères. Neemias Il a orou. confessé les péchés de ses pères. Il a bougé les alliances de ses pères. Leia Neemias capítulo 1, capítulo 2 e assim adiante, verificarás que ele jejuando, orando, ele sacudiu as alianças que Deus tem com seus pais. Ele confessou os pecados dos seus antepassados. Résultat, il eut une faveur. Resultado, ele teve um favor. Esther et les enfants d'Israël ont secoué les alliances des pères. Esther e os filhos de Israel, eles sacudiram as alianças dos pais. Pour que Moïse puisse convaincre Dieu de ne pas tuer les enfants d'Israël malgré qu'ils ont fait les veaux d'or. Moïse a rappelé les alliances. N'est-ce pas que les nations diront,
que tu n'as pas réalisé les promesses faites à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, si tu tuais ce peuple maintenant. A única via que Moisés achou para que pudesse fazer com que Deus não destruísse o povo de Israel, apesar de terem construído um bezerro de ouro, ele disse: será que outras nações não verão que você foi um mentiroso e não cumpriu com aquilo que você prometeu aos antepassados, aos pais desse povo? Quel est le devoir de tout un vrai enfant d'Israël? C'est d'enseigner à ses enfants le Dieu de leur père. Qual era o dever de todo israelita? Era de ensinar nos seus filhos o Deus dos seus pais. Mettre les enfants dans la lignée. Colocar os filhos na C'est linhagem. mettre les enfants sous comment on appelle ça? Sous la protection des parents. Então, quando você coloca os filhos na linhagem, estás a colocar os teus filhos debaixo da cobertura dos teus pais, da proteção. Tu as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton saint serviteur David. Qui est David pour Pierre? Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2. Le Père spirituel, dans la lignée des pères pour les enfants d'Israël. Pedro ele diz: Tu ne tu disseste permettras na boca pas da que sua- ton sein voie la corruption. La seule raison qui a fait que Dieu ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la promesse qu'il a faite à David. A única razão que faz com que Deus não permite com que o corpo de Jesus apodrecesse é a promessa que Deus fez a Davi. Ce n'était pas les pleurs et les peurs des apôtres dans la chambre haute. Mais Non. on l'a arrêté, on va aussi nous arrêter. Oh Dieu, sauve-nous, sauve Jésus. Non. Non, Ce alors, n'était même pas encore des promesses que Jésus a fait. On m'arrêtera, je vais ressusciter en troisième jour. La force qui a poussé Jésus de dire que on sait quoi. Jésus a se souvenu des paroles de David. Dieu a dit à David, quand ton fils viendra, même s'il entre dans la tombe, je ne le laisserai pas pourrir. Alors, parce que Dieu ne peut pas violer l'alliance qu'il a faite à David, Jésus dit aux apôtres, dans 3 jours, je vais mourir et je vais ressusciter. Ce ne sont pas les paroles de Jésus que Dieu répond. Pierre le prouve dans Acte 2. Il dit, Dieu l'a ressuscité en se souvenant des paroles que le Saint-Esprit a dit par la bouche de David. Tu ne laisseras pas ton sein pourrir. Il dit, Dieu l'a ressuscité. Então Jesus, ele foi ressuscitado não porque ele havia dito que poderia ressuscitar, mas sim ele havia se apoiado na promessa que Deus havia feito a Davi de que não poderia deixar com que o seu corpo pudesse ser corrompido. Então é esta promessa que Jesus se apoiou e fez com que Deus não pudesse Tout deixar na enfant tumba. qui est en Israël, Todo filho que está em nous sommes Israel, Israël spirituel. nós somos Israel Tu dois espiritual. connaître quelles sont les alliances que Dieu a fait avec tes pères. Tu deves conhecer quais são as alianças que Deus fez com teus pais. Ça sort quand nous prêchons. Ça Isso sort aí. quand nous déclarons. Isso sai Qui quando nós solo declaramos. avait dit Que solo havia dito. même s'il y a un accident, Même qu'il y ait tous un vont accident. mourir, je ne mourrai pas. Todos vão morrer. C'est mas não vão fini. morrer. Terminou. Tu mets tes genoux, tu dis, il y a un accident ici dans cette voiture. Tu as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton saint serviteur qui solo, même si les voleurs entrent dans ma maison, je ne mourrai pas, ni par balle, ni par couteau, ni par coup. Você pode se colocar de joelho e orar. Que o Espírito Santo havia dito pela boca do teu servo Daniel que solo, mesmo se os bandidos entrarem na minha casa, não vão morrer nem por bala, nem por pistola, nem por faca e nem por nenhum outro utensílio. Ce ne sont pas les pleurs. Não serão Ce ne sont choros. pas tes paroles. Je suis allé gêner. J'ai prié pour mon cas. Quel cas? Avant que ton problème n'arrive, Dieu avait déjà la solution. Il connaissait ton problème. Il connaissait la solution. Et il a dit la solution un jour. Une année passée. 10 ans passés par la bouche de son serviteur. Rappelle-toi des paroles. Déclare ces paroles. Crois ces paroles. Ton cas aura la solution. Não é questão de ficar a chorar, se lamentar, porque a solução do teu problema já é muito antigo do que o teu próprio problema. Deus já havia dito há 5, 10 anos atrás, pelo Espírito Santo, através da boca do teu servo de Deus,
que este caso seria assim. Então, ativa isso, promete e declara isso, você verá as coisas funcionando. I hope that you catch what I said. J'espère que tu as saisi ce que j'ai dit. Eu espero que você capta ou captou as coisas que eu acabei de dizer aqui. Seule chose qui secoue Dieu. Regarde, Moïse leur dit, quand vous allez arriver, écris ça. Ce que Dieu m'a donné, que je vous ai prescrit. Il disait, écris ça au poteau. Comment Moïse, on dit, tiens un poteau. Et il dit, écris ça sur tes habits. Enseigne-les à tes enfants. Chaque enfant d'Israël devait enseigner à ses enfants les dieux de leur père. Chaque enfant d'Israël devait enseigner à ses enfants les paroles, les alliances, les déclarations que les saints d'esprit ont prononcées par la bouche de leur père. C'est ces choses qui secouent Dieu. Dieu est fidèle à ces gens d'alliance. Então, cada filho de Israel tinha a responsabilidade de escrever as alianças lá nos postes, lá nas suas vestes, e ensinar a todos os seus filhos o Deus dessa aliança, dos seus pais da linhagem. Dans Hébreux 13, Hebreus 13, por verset exemplo, 17, qu'est-ce que la Bible vous dit? verso 17, o que é que diz lá? Vos âmes ne sont pas surveillées par Dieu. Dieu dans ce monde a des quotas. Il dit, toi, sous cette personne. Toi, sous cette personne. Il vous met, Dieu est un Dieu de famille. Il vous met sous quelqu'un, c'est quelqu'un sous quelqu'un, c'est quelqu'un sous quelqu'un. C'est l'arbre généalogique. Deus é um Deus de família. E Ele vai dizer lá que Ele, não é Ele que vai te cuidar diretamente da tua alma. Ele vai pegar-te e colocar um guardião para poder vigiar um grupo. Você estão debaixo de X, você debaixo de X. E essa mesma pessoa está debaixo de uma outra e assim sucessivamente. É uma árvore Je vais genealógica. revenir à la rédemption, mais je sais que cette histoire est très importante parce que jusque-là, beaucoup de chrétiens qui doutent encore de nous et de notre Dieu. E eu sei que o tema redenção é importante, mas há pessoas que duvidam ainda de nós e do nosso Deus. Pourquoi Moïse, qui Por que était Moisés, absent ausente, 40 jours sur la montagne avec Dieu, 40 dias na montanha com Deus, Israël et Aaron fabriquent les veaux d'or, Moïse n'est pas là. Israel e Arão fabricam lá o bezerro de ouro, Moisés Dieu não estava lá. est le Dieu d'Israël, vrai ou faux? Deus é o Deus de Israel, sim ou não? Alors, si Dieu est le Dieu d'Israël, Se Deus é o Deus de Israel, qu'est-ce qui empêcherait Dieu de tuer Israël directement avec Aaron? Parce que Moïse n'était pas là. Je le tue et puis Moïse va le savoir après. mas se Deus é Deus de Israel, Qu'est-ce por que qui empêche Dieu de le tuer? O que é que impede Pourquoi Deus de matar doit-il dire Israël à ou Aaron? Moïse, je vais tuer ton peuple? Il n'a pas dit mon peuple, ton peuple. Je vais te faire un autre peuple. Ici, Pourquoi Moïse n'est plus le serviteur de Dieu, il est le père spirituel de la nation. Ce sont ses enfants. Aí Moisés não é, Ils lá vont qualquer reconnaître que yo, um servo de Deus, mas é o pai espiritual da família. Osaya yé karaté, mais Osaya mout. Deus está de te reconhecer que você não pertence somente a Ele, mas também pertence a uma pessoa. Lui qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, pourquoi il doit venir demander l'autorisation à Moïse Et et lui qui- promettre, dire bon, ce qu'on dit, na salut au batmoussous. Ele que não tem conta a render a ninguém, por que tem que se dirigir primeiramente a Moisés, pedir permissão e Lui conversando com ele para ele n'était fazer pas outro là. povo? Ele não estava lá. Ele poderia destruí-los Le diretamente. problème, ce n'est pas notre présence physique. O problema não é a nossa presença física. Partout où tu es, Em todo lugar onde você même está, quand nous ne sommes pas là, mesmo quando nós não estamos si lá, Dieu est là, se Deus está lá, mon esprit est là. meu Espírito está lá. Amém. Hier ou avant-hier, je ne sais pas, une de mes filles, la femme a chéri, donnait un témoignage. Elle dit, je suis sorti de l'hôpital, j'avais la tension, je ne voyais plus. Vous savez que la tension, 60% des cas de cécité, dans mon assusté, et où tu as tension artérielle, maladie. Et vous m'avez mis. Ontem um dos filhos Ok? de Thierry deu a testemunho que vai- tinha dificuldade de ver. Tout ce qu'un prophète fait Tudo que um profeta faz, regra geral, est une prophétie. é uma profecia. Je suis venu, Eu vim, je lui ai dit, j'ai commencé à leur apprendre. Je lui ai dit, il y a un de mes pasteurs. eu disse a um dos A meus Kinshasa. pastores, a Kinshasa. Chez moi, il était gagneur d'âme, hein, Jacques. Eles foram ganhador de alma, já Et que puis il est parti chez Kindoma. Kindoma fait de lui son adjoint.
Desde que ele foi no Quindoma, Quindoma fez-lhe o seu Parce adjunto. que si toi tu penses que je suis de petit calibre, ça c'est ton problème. Tout ce que moi je fabrique devient grand chez les autres. E se você pensa que eu sou de C'est pas la pequeno première calibre, fois. é teu problema. Tudo que eu fabrico torna-se grande. J'ai chassé Kassambakan. Eu Eli expulsei esse et les cação. autres. Ele e os Quand outros. Kenza les a ramassés. Quand Kenza les C'était des apanhou. simples frères chez moi. Il a fait des pasteurs. Eles eram simples C'est pas la première irmãos fois, je peux te na minha donner des igreja. exemples. Tornaram-se pastores. Personne n'ignore Ninguém ignora. que toute personne qui passe par ma main devient quelque chose de plus grand. Ninguém ignora que qualquer coisa, tudo que passa na minha mão torna C'était pas ça qualquer coisa l'histoire. grande. Maintenant, je suis allé à Kinshasa, j'ai regardé Jacques. Eu cheguei em Kinshasa, olhei para Jacques. J'ai dit, hé, toi, Disse você, on t'a démis de tes fonctions à la banque. C'est un banquier, il gérait toute une agence de ele disse, banquier à Kinshasa. você é um banqueiro, gera toda uma agência de banco. Maintenant, il n'a plus de travail, il n'est resté que pasteur chez Kindoma. J'ai dit, toi, maintenant que tu es retourné chez moi, Agora n'es que tu plus retomaste pasteur lá, là-bas, tu já não é pastor lá, tu es là assis au banc en train de m'écouter. está sentado no banco. Je vais te prouver qui je suis. Vou te provar quem eu sou. La même entreprise va t'appeler, va te donner une autre banque. Eu disse, a mesma empresa vai te chamar, vai te dar um outro banco. Je n'ai pas dit au nom de Jésus, je n'ai pas dit Eu não ainsi. disse em nome de Le Jesus Seigneur nem m'a nada. montré. O Senhor me mostrou. Et puis c'est fini. Maintenant, les pasteurs m'ont envoyé le message. J'ai dit, Daddy, j'attends que tu viennes, mais je voulais t'annoncer que ma banque où je travaillais m'a rappelé et m'a donné une autre banque à gérer. E eu, quando eu Comme volto, tu eu l'avais disse, dit, como tu havias dito e retomou. No teu último viagem. j'ai pris mon WhatsApp, j'ai dit, ma fille, prends, lis. Pendant que lui et son mari savaient qu'elle ne voyait plus. Il ne pouvait pas lire. Enquanto que ele e seu marido sabe que não lê. Lê. Et puis elle a lu, elle ne savait pas qu'elle a lu. Desde que ele leu, Je lui ele ai não encore sabe donné que un ele autre leu. message, elle lit, elle a lu. Après, elle a raconté à ma femme, elle dit, ah, yango, ba prophète, ma gambazana. Ndeni ya yebe ngana monate. Et puis après, nangana lupane, na sumu monate no go tanga te ne sumu. Papa sa te abiso mengo. Soka yebisi ngana sali kam, fana sali. Ndima na yo. Seu pai me disse, lê, é porque ele sabe. Le kola sa na confiance na ngai ndimi. Como ele tinha confiança em mim, Guérison mba yangwa. aquela era a cura total. Tandis que pour bali na yazo que no sala ba intercession mi colonio c'est pas moninga ne ba uti ne même hôpital na même maladie attention aso monate pasteur a que no pesa cure de prière mais yaye tangaka Sem saber que o outro, sans prière Cuidado, sans au nom você- de Jésus. Intercessão para ser curado, mas outros eu falei, lê só, sem oração, sem em nome de Jesus. epana yo tembeza te yose nalobi na koloba susu ebele so ebele so ebele so ebele so ebele so ebele ndenge kaka papa auti koloba mwasi na nga azalaki na zemi akomaki deya na 6e mois subitement tension échangé toke na hôpital ya balabala mais malgré badocteur wana batanga mpenza na ngambu na biso Fomos no hospital lá na rua, apesar que os doutores estudaram no nosso balobi en lado, tout cas citation esimba te fo bokeka lucrécia disseram, essa situação não vai dar certo, temos que ir na Lucrécia. ngapi comme somaka lucrécia lisusu É mais questão de Lucrécia. akoma na telemaka mpo na kisolo nasalaka mpo na kisolo nakende so lucrécia Eu lisusu mesmo que sou servo que solo tenho que ir mais Lucrécia. na nsima mangabi tokende Eu disse, vamos. tokoti na lucrécia kuna Entramos na Lucrécia. mbala liboso nayoka docteur azoloba Tô ouvi primeira vez o doutor tá falando lingala. epuis abengi nga heure nini 19 mpo tokutane 22 heures E me disse para se encontrar 22 horas. namoni kaka foka tosala kaka intervention bona Disse, temos que fazer somente intervenção. natala kaka na telefone kaka Opération nasolola na dadi te Cesarânia. Eu não conversei com o mon Davi. frère na congo ozalaki na congo mozalaki kati na kati hôpital message ekwei Mensagem caiu. Frère. Irmão, zala makasi seja forte. kobanga eloko te Não teme tu nada. auras ta femme à la maison Você terá tua mulher em casa. nasambela te na gena te ndeko na ngai yebi Não orei nem ti Jesus. ndenge nyonso esila toye na ndako Viemos em casa. mwa moke kokoso omisumisu ngai bi esimba te Ah, olha, não vai dar certo. moninga na ye basalaki camaraderie kuna A sua amiga que fizeram amizade babengi lá. ngai nakende kuna Ligaram para ela. tikotaki Orei de uma vez. ngai nasambelaka te o nzambe alola mwasi ya collègue pasteur ye wana A mulher do lipasa na ye colega pastor. babeta ye mbasu epi seu aza gêmeo. teti abanga bapaster te E ele é teimoso, não aceita os pastores. bayene na ndako na ngai
vieram na minha casa. nayebisi ye Eu lhe disse, naza na eloko opesa yo te. eu não tenho nada Ce para que j'ai reçu de mes pères, O que eu je te recebi les de donne. meus pais, eu Sois te dou. guéri. Ça au nom de Jésus. Sem nome de Jesus. makambo nyonso naloba na ye atosaki te aotosongela nga na ndako afukami tala mutu molai atiki semeki na paster elukanga nayese bino boyokaka te Oh, this is biso na famille na biso ezali kambo kaka tikotaka tozala na nzambe alola te. Temos Deus. Praise the Lord. Alléluia. Quand j'ai vu que lui et sa femme ne comprenaient pas mes messages, j'ai écrit à sa femme. Eu escrevi Je lui à ai sa dit, mulher. en toutes circonstances, remercie Dieu. Je ne voulais pas lui dire qu'elle va perdre son bébé. Je lui ai dit, tu dois remercier Dieu pour ce qui t'arrive. Eu disse, tem que Toi, agradecer a Deus que vai j'ai acontecer. insisté. Toi, Tu tu vas rentrer à la maison. Je n'ai pas dit vous. Eu não disse vós. Quand j'ai vu qu'il ne comprenait pas, j'ai pris l'avion, je suis venu. Je suis arrivé de l'aéroport jusque chez lui à la maison. Eu peguei o aeroporto e vim. Na bimisi ali banda. Lhe fiz sair fora. Na balabana ese frère. Eu disse, So makamna to ko mebina musika ko yo gate. talvez você não estava a me entender. Kende sine mukanda ba opere mwasi na yo mwana ko chikala mwasi na ozonga na. Da. Vai assinar o Demare voiture na documento genda. e fui para casa. Ese na longwe kongo na ye pona expliquer yo makamna ko mela ki yo na mwasi na yo. Eu vim do Congo para te dizer a ti e a tua mulher. Ton âme, Dieu l'a confié à quelqu'un. Tua alma, Deus confiou a alguém. Parce que tu ne veux pas reconnaître nanya zokengela molimo na yo. Porque você não quer reconhecer quem que está a cuidar da tua alma. Tanga Bible no malamu na Isaïe na yebi pon na kati rédemption nzamba solo nanga na minjo yango na solo na yo incrédule. Deus conversou comigo, por isso eu estou a conversar contigo. Você é incrédulo. Dieu pose la question. Deus coloca a questão. Sentinelle, Sentinela, que vois-tu? o que é que tu vês? Et il dit à Israël la nation. E diz a Israel a Sur nação. tes murs, ô Israël, Sobre Jérusalem, teus muros, j'ai ô placé Israel. des sentinelles. Eu coloquei sentinelas. Tu es en train de reconnaître que l'icolo a vino a che batuba kengela. Deus está a reconhecer sobre a sua Nini ya vida. malamu na mabego ya soki sango malamu ba annoncer yo. Soki ya malamu ba yebisio, soki ya kokebisio ba kebisio. C'est pour te Soki ya kobengana ba alerter. bengani. Nzamba azotuna sentinelle ozomona nini? Alobi na sentinelle te na moneli yo boy. Te atuni yo sentinelle omoni nini pona bango. Deus não perguntou a Toi você. bazo kengela olobi ngai te ngai no solo na nzamba. Nzamba otuna sentinelle yo zo ke no solo na nzamba. Deus está a perguntar a sentinela, você quer conversar com Deus? Le diable est venu pour détruire les apôtres de Jésus. O diabo veio para destruir os apóstolos de Jesus. Ces principes, Dieu le sait, le diable les reconnaît et les respecte. Le diable, Jésus se réveille le matin, réunit ses apôtres et dit, cette nuit, vous tous là, Satan dit, vous esta a noite lá. réclamé pour vous cribler comme du foufou. Satanás reclamou para vos apertar como fungos. Il dit, le débat était tellement long, je ne pouvais pas délivrer tout le monde, mais j'ai prié pour toi. Ele diz, o debate Le era tão texte longo, est mas orei vous por ti. qui vous a réclamé tous. Mas para que vós, todos que Mais reclamam, d'après mes calculs, depois dos meus Nathalie, cálculos, mwana oyo azapembe na ngai makasi koleka. O filho que está ao lado. Mwana oyo no oyo nga nalingaka. Ce n'est pas Não le o filho disciple que eu que amo. Jésus aime. Não é o C'est le discípulo que disciple Jesus qui ama. aime beaucoup Jésus. mas é o discípulo que mais ama Jesus. Yesu akenda koyebisa te le disciple que lui Jésus aime. Mais Jesus não Jésus foi est dizer o parti discípulo dire que à celui ele ama. même-tu plus que tous les autres. Mesmo que tu Kolinganga kolega nde bamasusu balinganga. você me ama mais Ce do que todos. disciple qui aime Jésus plus. Esse discípulo Même que ama si mais Jésus Jesus. ne l'aime pas, mais lui Même il aime si Jesus não Jésus le ama. plus. Mas ele ama Jesus mais. L'a placé au-dessus du disciple que Jésus aime, mais que lui n'aime pas Jésus. Mas o colocou acima dos discípulos que Jesus ama, mas que ele amava Jesus. Il dit à ses disciples-là, toi,
E disse a esse discípulo a tu, j'ai prié pour toi. eu orei por ti. Jésus n'a pas prié pour les disciples qu'il aimait beaucoup. Jesus não orou para o discípulo que ele amava muito. Mais il a prié pour les disciples qui aimaient Jésus beaucoup. Mas ele orou, era para o discípulo que Il dit, amava Pierre, muito toi, Jesus. j'ai prié pour toi. Ele disse, tu, eu orei por ti. Afin que ta foi ne défaille point. Para que a tua fé não desfalecesse. Alors le jour où tu seras converti, Então no dia que serás pendant que le convertido, diable aura tous les disciples que moi j'aime, enquanto que o diabo terá todos os toi tu discípulos, vas que tu affermir tes frères. Você vai fortalecer os teus irmãos. Amém. Le salut des autres disciples dépendait de Pierre. A salvação Mais le dos salut de discípulos Pierre depende de dépendait de Pedro. son maître. E também de Question. Pedro dependia do seu mestre. Pourquoi Satan est-il allé réclamer les apôtres auprès de Jésus? Pourquoi n'est-il pas allé directement les détruire? Por que Satanás não foi destruir diretamente os discípulos, mas foi primeiramente reclamá-lo junto a Jesus? Dieu est un Dieu de famille. Saiba que Deus é um Deus de Quand família. il te place dans une famille, il sait qu'il y a quelqu'un qui te surveille. Quando ele te coloca numa família, ele sabe que tem alguém que te Le vigia. diable respecte ce protocole. O diabo respeita esse Il protocolo. ne peut pas venir directement t'attaquer sans passer par celui qui veille sur ton âme. Qui est un être humain comme toi, qui Et- mange comme toi, qui boit comme toi. Ele não pode vir te atacar sem que primeiramente ele possa ir interagir com aquele homem ou aquela mulher que vigia sobre a tua alma, que é ser humano como você, que ele come como você, e talvez também tem fraquezas como você. Si le diable croit Se o diabo à crê l'autorité de ces gens-là, a autoridade dessas pessoas lá, qui es-tu toi-même? Comment tu doutes de l'autorité de ces gens-là? se o próprio diabo aceita a autoridade dessas pessoas, como é que tu vais duvidar da autoridade dessas Dieu pessoas? croit aux sentinelles. Le diable croit aux sentinelles. Toi, tu doutes d'eux. Deus crê na sentinela, o diabo crê na sentinela, mas tu és o único que estás duvidando deles. Regardez bien. Jésus n'a pas dit, lorsque vous priez, vous dites Dieu du ciel. Nzamba Lola. Il a dit notre Père. Quelqu'un dit famille. Jesus não disse quando você orar, vai dizer Deus do céu. Não, ele disse nosso Pai. Isso é sinônimo de família. Notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit Nosso Pai que está nos Nzambe céus. Yalola. Não disse Deus dos céus. Notre Père qui est aux cieux ne signifie pas Nzamba Lola. Nosso Pai que está nos céus não significa dizer Deus dos céus. Premier mot Primeira palavra qui devient ta barrière. que torna essa barreira De quelle famille es-tu? é o seguinte: de que família você pertence ou você é? Notre Père. Nosso Il Pai. n'a pas dit leur Père. Ele não disse Ou Pai son deles. Père qui est dans les cieux. O seu Pai que está no Notre. céu. Ele disse nosso. Inclusion. Inclusão. Entrer dans une famille. Entrar numa família. Connaître son identité familiale. Conhecer a sua identidade familiar. Notre Père. Toi et qui? Nosso Pai, tu és quem, tu és quem, tu és quem? Notre. Nosso. Moi. Eu. Toi. Tu, dele, Lui. dele. Notre. Nosso. Famille Família a un Père tem um Pai qui est au ciel. que está nos céus. Mais quand Pierre veut arriver, on dit ça vient de quelle famille? Então, quando a tua oração quer chegar lá nos céus, no Deus Pai que está nos céus, ele vai ter que olhar cá na terra, esta oração vem de que família? Sambalola. Deus dos céus. Il est de quelle famille? Tu sais? Ele é de que família? Et toi, tu es de quelle famille? E você é de que família? C'est non identifié. Não é identificado. Nous luttons contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux. Nós Dans les lutamos contra os terrestres. espíritos que se encontram nos lugares 2 celestiais. Corinthiens 4, le Dieu de ces siècles qui aveugle les gens. Il Segundo habite où? C'est Coríntios l'Éphésiens 4. 6, dans les lieux célestes. Sambalola, Satan Vandawab. Deus dos céus. 2 Corinthiens 4, il les reconnaît comme Dieu. 2 Coríntios Se você souber 4:4 lá, diz, Nani? reconhecido como Deus. Você está Satan clamando ou bien Tata. Satanás ou Pai? Nsambalola, Deus dos céus. le Dieu de ces siècles O Deus desse et século ses puissances sont dans les lieux célestes.
E os seus poderes estão no lugar celestial. C'est lui-là, où il y a kanisa nzambe nzambe, il est pas dans le lieu céleste. Aquele outro que estás a pensar que não é Deus, também está no Maintenant, lugar quand tu celestial. pries, nzambe alola. Quando tu oras, Deus dos céus, Satan tali ba obenga ngai. Nzambe alobi. Satanás pensa que está me chamando. Élisée a prié. Eliseu orou. Où est l'Éternel? Aonde estás, Le Dieu Eterno? d'Élie. O Deus de Elias. Élie, Eli, je connais. eu conheço. Je l'ai vu. Eu lhe vi. Qui est Élie? Quem é Elias? Mon père. Mon père. Meu pai, meu Char pai. d'Israël. Et Carroça sa de Israel e cavalerie. a sua cavalaria. Mon père Meu pai a un Dieu. tem Deus. Celui que j'invoque. Aquele que eu invoco, Nabanzambo bana likolo. Celui qui va me répondre, c'est celui qui est identifié par une alliance avec mon père. então aquele que eu invoco nos céus é aquele que está identificado com meu pai nas C'est alianças. celui qui va me répondre, qui va m'ouvrir le chemin ici. E é que vai me responder. C'est e abrir o celui-là qui caminho va me aqui. résoudre mon problème. E é que vai resolver o meu problema. Parce que quand il était sur terre, Porque quando ele estava sobre je a terra, savais que moi je n'ai pas un Dieu. eu sabia que eu não tinha Deus. Je lui ai donné la réponse. Eu lhe dei a resposta. Aussi longtemps que ton âme est vivante. Enquanto que a minha alma está viva, tua alma está Il n'a viva. pas ainda. dit ton corps est vivant. Ele não disse teu corpo está vivo. C'est là où beaucoup de pasteurs à Kinshasa ont commis l'erreur quand le corps de leur père était séparé de leurs âmes. Il a oublié que l'âme de son père, qui lui a laissé l'église, est encore vivante. É lá onde muitos Merci. pastores Aussi congolais, longtemps que ton âme est vivante, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. enquanto Je ne que te tua alma quitterai está pas. vive, o eterno teu Deus estará contigo. Eu não te Élisée deixarei. voulait dire à Élie, Eliseu queria dizer même a si Elias, ton corps mourait, mesmo se teu corpo morrer, aussi longtemps que ton âme vit, même là-bas, enquanto que tua alma je está sais que tu es vivendo encore lá, un Dieu. eu sei que tu tens um Deus. J'invoquerai ce Dieu-là. Et invoquerai Je ce serai Deus-là. toujours ton fils spirituel. Eu serei sempre teu filho espiritual. La raboche que te rebrochia. Palabo se que remondo robrochi que te lebrosia. Quand je dis Dieu d'Aïdi Nabala, Quand tu dis je ne- Deus d'Aïdi Nabala, je ne fais pas mention de son corps. eu não faço menção do seu corpo. Je reconnais que son âme est vivante. Eu conheço que a sua Il alma a está encore viva. un Dieu. Ele tem um C'est Deus. celui-là que j'invoque. É este lá que eu Et il va invoco. donner des réponses. E ele vai me dar resposta. Shababa. Ce soir, Esta tarde, si tu crois se tu que creres nous appartenons à une lignée, que nós pertencemos a uma que linhagem, j'ai des papas que eu tenho um pai, qui reconnaissent que je suis maintenant dans ma génération un papa. que reconhece na minha geração seu pai. Quand tu sors de cette salle, Quando tu sais dessa sala, avant qu'il ne soit 21h, antes que seja 21 chacun de horas, vous aura un témoignage d'un miracle puissant. eu vos dou testemunho e milagre In the poderoso. mighty name of Em Jesus. nome poderoso de Jesus. In the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Je m'en Jesus. fous de ton problème. Eu estou nem aí Je com o teu m'en problema. fous de combien de temps ça a duré. Eu estou nem aí do quanto tempo levou. Aujourd'hui, Hoje, ce soir, esta tarde, avant 21h, antes das je 21 te horas, donne un miracle que tu témoigneras. eu te dou milagre.